今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、小田原、名古屋です。名古屋を出ますと終点新大阪までの各駅に停まります。 Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Odawara, and Nagoya. After leaving Nagoya, we will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you. お客様にご案内いたします。この列車の指定席車両の最後部座席の特大荷物スペースと各洗面台横の特大荷物コーナーはご予約されているお客様の専用の荷物置き場です。ご予約されていないお客様はご利用いただけません。お座席の上の荷棚をご利用ください。荷棚をご利用になるときは落下防止のため荷棚からはみ出さないようにお乗せください。May I have your attention, please? In the compartment of the reserved seat car, the space at the back is an oversized baggage area. The baggage corner next to wash basin is in oversized baggage compartment. These are only available to passengers who have made a reservation. Passengers who have not made a reservation will not be able to use it. Please use the overhead rack. Please be careful when you put your baggage on the overhead rack, as it may fall. 今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号新大阪行きです。途中の停車駅は新横浜、小田原、名古屋です。名古屋を出ますと終点新大阪までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車から5号車までです。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。車掌室は8号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また車内で緊急事態が発生した場合は直接乗務員にお知らせいただくか客室にある非常停止ボタンでお知らせください。 Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shin Yokohama, Odawara, and Nagoya. After leaving Nagoya, we will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. Cars 1 through 5 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. The conductor's room is in car number 8.
While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage, as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behaviour, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the SOS button. Thank you.